hɔ a santentan na taache wɔ ana wo nsɛm taa yɛ ɔhene ma utiti nkrɔfoɔ taa hyɛ ɔbɔ nanso yɛ ana yɛ kwa ahomɔne ne woda ɛnneɛma a ɛhu nko na atahuru wɔ da yɛ so mu wɔdra wadeɛ so anaasɛ wadeɛ bra so nanso wonya wadeɛ wotie wadeɛ ase nanso wonya wadeɛ mu anigye akwantu sɛ mpɛn sɛ wopɛ visa sɛ wontu dɔfo bi a wɔkɔka akwantuo mu nka woyɛ papa daa nanso bɛwi ase no yɛde bɔne pia wo ka bi a wade ayera obi de wo ka sɛ asɛm bi akyere wo so court na woni wɔkamafoɔ no bɛdi wo asɛm ama wohyɛ no mi bi ase ama adan wakoa sunsum bi nti wo sikasɛm ayɛ basaa ahura nsan yɛ wonwo no mfa wo haw ɛnsan ɛnkɔ fie twɛdi afɔ wo srɛ dware no agyenkwa amansan boafo nsuo bɛyɛ boɔden kɔla amantam na so ɔsene di kanfo piao yɛda wasesɛ nanso ogye brɛ na woba bɛhwɛ sunsum mu nokora adwumadie no mame papa adwumadie bi a ɛbɛboa wo mene mapamfo yɛahyehyɛ sɛ de ba bɛboa wo ama ahu biayɛ papa tumi wura papa a wobɛkɔ ne nkyɛn akɔdaa no wasa wo sunsum mu ha wo nyinaa ma wo mame papa tie program no ne din ne honam sɛ ɛyɛ sunsum mu nokora dwumadie wei na ɛbɛboa wo ama ahu biayɛ papa a wobɛkɔ ma wo sikasɛm agyina Bia papa be ko amyesa sunsumo ha wo nyina de ama wo. Papa Africa me de matoa no so me fasa dwuma de we mra wo. Ye pre no ye boya ketem ye tu fa no. Ye ba be piem o kofodua manfe. Pame papa. Ye nimu wa, nye nimu. Ya ya gi atum, ele sesa wo gi tum. Efi se aboa no be pem a wo de kan ko na chi, ansa na ba be pem. Eye pan, ye ne ye ko no. Ene ye sunsumu dokota bi. Sunsumu kindfo bi. Aba fidie so ha ai na betwetwe nkomo afa sunsum sem no de enkyiremu a esefata e de ma me na mahwefo ai papa me ni achi me kokoma na akwa aba sunsum doctor yi akwa aba na ne wo hu bie ne ka na ye mo akwa aba ye ja na pomo ko de na ye te won ka che na wo ko hye he oh me kwa manone kakra na aye no kure wo firi amanone ba no ensentwerefo yenya enam nyuma papa a wodi wa Ghana nti no ye de camera di wachi eba ama airport ko tama osi afri play mo no ye hu se obubu ani bia ne obubu emfie peprepe a oda wote airport ko na na oni osa tu na pampa mu pe na osole na na eba na sen o e no kra pa mi si ya no se na na oti ho no na e mare ho no se na mi hia omo a powerful am se mate na me tene me nsa woni so me ka me nsa me frem na no ma na ho na me hu se mi so mi mu ana mi hu se wa sorry nana onim nya mente ase wo fira no ma no ne ba ne sentrofo de camera di wachi ba na won kita bodua bia e ba ne sen e na otimi de osaka na keke na otimi so de gina na so obi abubugu from 8 years nana se me ne nana nom ne nam nana wa me papa ye ka ne se ya be kasa agro ye ni madanse e fi nana aso ye ba entina na firi amanone ba no je de camera di na ti kodu airport obi abubugu from 8 good years na busia for say 8 years nana de sa tu na pampam a wo se na sorry na wa sorry na me papa bibi wo wiase nana adura no ne nyina na say obefa number na egu screen ase no nana na twetwe nkomo nana ye ko yanimo no conformity tv so woni aduro wo se hiv sunsumu de ntimi nsa no kora be na wo nana o e no kora pa hiv ni de say ye sunsumu de a ye tumisa but say nya sunsumu de a ye ni anu aduro nana sunsumu de ye timisa ye tumisa pa powerful nana enti satemi obi enya hiv wo chia na ba mu kurabu asembe na aka kire se ne pani nkura ahyɛnse be na aka kire se ne pani so nto na mo emra waso ye na abeboa no ma na ba mu mbu ombra mi na sika hin nkyɛn me boa no powerful me boa ne pa ma na ba mu mbu on de se wa say skills wa ye de ma na ba mu mbu se wa say ska kra ombra mi na sika hin nkyɛn on fa me number no hwehwɛ ma chiri kwan be bia me wo bia no hwehwɛ ma chiri kwan no ombra mi nkyɛn na mi sama no powerful nana e mane house maybe say us question we because yen central for the sa ne atete na ebe die ne be hu bia no esese ya no ka na ne ba ha je be hu se Ghana asofo mpanifo de TV so e bi wo waso ye ha omo oyi wo mo ton waso de omo ye wi omo de ba no wa hira so amom na no sa oyi omo ton waso de omo de ba ansa na wa hira so amom ko ton waso de manya bone nana na so mo ya asofo ade ti omo ya oyi wi omo de ba ansa na wa hira so o so mo ya asofo nana o asofo ni de utumi se obi ohonuma owo nipadom pa na nso no onye hwe oba na me na sika hini nkyɛn a me na me man power me man tumi so me mbo obi adi wa asisi a ntina na sofo ya beto mo waso ya ha nyina na o mo nyina o na oboa wo me boa wo pa na na mo ba TV so na ye nka nkwa chiri na je nka nkwa ya ni mo no na sa temi oba bi nya ya furu fa ho ba na sa temi oba ba waso ya a obetima aboa no ende me ti ni te
na ya sure awo na wa wo aduro o die se wo wabla family number no enye kasa bebreni na ebe ma bibi family number ne keke na frame mmoa na ohia bia no meboa awo oh wakwa ware o metwa mpo atwa awo nti na o mutwa mpo an me se bla me nche na me mboa powerful mama papa me ho adwiri me ye kasa sunsumu dokota sunsumu ra enene nana sika hini aso ye mama papa meka secret nana ma meka secret we nkyira wo de ntie na ye tuo na mo ba waso ye se ba be interview na na show program o TV so na hu program no na so obi a ohia pocket no drive ombra na boa no ntina na ye sheda sumo ye studio hofo ni bi so mo meso won hwese uni aduru a ntina na ye ba ye na kwa anya ama no a ke beku oni ma so TV ne so ba ye ba ya wo ye ma ni nti na ama na ye tu ye camera aba waso ye se be ye wo interview ntina na video ye ba betwa yi TV station ye bo acha wo free na pocket no drive bribe no bokita kura red na mic e nipa na yesen koma so onhwese wo ka wo mo ya azan na ho a be da na e ba e wo kire se tumu ho e ma ye pocket no do na ne de kan ye da wase pa ame papa ye sheda tu nipa so won koso na nanhwe ne hwese na wa aduru a ye koye no ne nim se da na be ya azan na ka egu na nim aso TV ne so be se na ye den e wa aduru nti wo ye ribi apepepe pocket no do me di hujuma pa last me share video bi obi odisini bi twa tru se onu kwa no ndi oye pocket no dra oyo trufu onu kra no ya azani titru nu oyo trufu pa pocket no dra brama so ye na membua sika na adi be shem nu enu na abedi akosi we wie ye na tese na o nipa ne ba to wallet mo no famra na odisika na ye den ayama no de ko the whole Ghana sika sem na me de gina nadi awo Ghana ha sei na ye pocket no dry nana e pacho obi tontos we tontos ye fetchen we so da bia ye betwa we die ho aka to we de nana de ntia ma ne ba ne sa se on fa ni da o kan na to ade no onu so ni nam sunsumu ansa na wa ton na ade eti sa wo so wo betena ho na wo mpe ahobanbo na wo so fa nton wa ade ne se wara powerful nana se men kan kire o se nipa na wo ton ade no enye enikan no de ton eye tumi bi na e de edi achi nti tuwa na mo so bra na ho no so nya niema bi nya de ema na obu wo ho a okopa besi ayama na na nima da ne kakai okopa besi ese kono ochira waba bet ni nua bi fa chire kopani ya de besi na na sa ne pa tuwa na mo bo waso ya obetima aboa no na boa ne pa na boa no amokopa besi ya na sa beka adikitue bi keke na ode be hye na no du wo krampo ankasa na nipa na ankasa de ama no na ade ketuwa bi a se chire bi na obeta afre keke piao na se tuwa na mo ebra na se eye de ketuwa bi na ode be ma wo du ha won kasa kura na ya de ama no na confirm TV so wo so obi mbra na onye passport ma no obi mbra no mbo no ntimi tu kwan so na sa nipa konkro ntu kwan da na wo de wo fira bura no ne ba ne nya ye be hia wo ensa ntrofo ye be hia wo yenim se wo de tu kwan wo ta akoba nipa obi pese wo ye te se wo no so timi tu kwan kwa ma no ne koba na obo aso ye obitima bo na ma ne krata asema ye yi me boa ne pa me boa no ama ne krata asema akosoro powerful ebe ye ye pa me so on fa me number no frame me no mbra ma so ye na me boa no ne ha wo nyina to betwa powerful na sa men kan kire wo se wo pese wo tu kwan akwantu sem bia no fabra na fabedan no na wo ha wo ni nyina to be den ebetwa pia o ma me papa je ka ne sei no sunsumo no kure adwumadi na wo fe no adwumadi bia me ni ma me na pamfo ya hyehye ne de papa Africa to ano se mra me bo ma kye sunsumo kwan bia ya wo befa a wo betima de wo ho afa sunsum sem nyina ho ame papa nana uye sikaduro mi ya pa mi di hujuma nana o ka say no obi ya ma hye ma papa bi ya ma hye so de nipa na ye mi ma so ya mi nji nipa nana wo nyu so nipa mi nji nipa na TV so o mi ma so ya mi nkum nipa mi nji nipa wa ha powerful nana wo de ne te san wo betima kire mu kakra mi sikaduro na me ye no wo ba medical afra wo kra ma se ji wo dia anje wa do uniama beko Princess nana oba be bisam e wo se ade na oba yama na be fa se fa ade sika ode bobe sa atamako oba di na ade be ko nana utumi ekita wo ya wutimi de bisa niema obi ba utimi bisa hu ne ha no ne ade nana de na wo fa ntia asore mi tumi fa ntia asore esa ni se tumi na nana no de ama me no wa fa nkire me se me fa nkoti asore me nya azan nipa na me de akoti asore na mom se wo yo sofo na aba me nchen a
me decide to me ni be boa me de better wachi powerful nana obi anko de bekote asore sa tumi ekita watimi hu ne ha obi utimi de yaduro kan obi na nana be ma ne ho adwodwo kora nana bo aso ya betima boa no oh and they ka klebi nana magani so say obi ma na duro ka klebi keke mani suro kura powerful nana abrantie bi hwe me konfo bi hwe me what TV so oni aduro nti wase aduro konfo kora say aduro ne hotika aduro ne ho nana sa konfo e wanya dwen sa kira no beso oba wonche na utumi a wode ya mamwade ya la so phrase ka bebre nana obeso no so timi nya sa tumi ni bia nana konfo e ba boa no ama no suma yin kakra de akoya dwuma meboa no esa se wiase me nya oba akofo na didi nti meboa no na me ka se na be ka se wo mwa konfo ati TV so a wo ya za won so hwe manim woni awu na wo ka se da bia yenya na papa bi fa ne mba ama ne fa nchiremu a esefata emne mahwefo won se ne Ghana ya duoduo mu a ye kona na nche yeso otu kwan okọ beni okọ ha koya dwuma beni ya duoduo mu amesa kanana so ma mekire ntete atempon no ba bia okwan paneda ne ntimi ndi akire nkopie enhira ne yedi kuruma be papa certificate na ahwem na se yare sunsumo yare se ya HIV se ya stroke se ya asthma ya ne bia ha ofa sunsun se ho ya toma obi a no twana mo fa beda ya na sika ihine sika sam de watu wadi sika sam na mayaji na adi ye sheda tubo fo ma na ko na so nko ye sika dwuma ye hwese na be ye na za na so na di tum eye ma na nutire na ye to na mo aba TV to enti akonfo na mtuti fie na mo ya za no am so person be interview no mo frɛ me amemma mo frɛ presenters no mo ya za na no mo nya za o ye dwuma pa e bebe wa so nana ye ka ko ye ni mo no na asase ho ma nso e kwa be na betima fa so aboa ye asase ho ma nso sa oni obi pre asase ana wato asase no na asase ru ani mpese obeja wato ma obi dadansa na wo ba beton amount adani akasakasa to anamo na abra mi na sika hin nchen bla ma so ye meboa ama asase ne won saka piao wo se asase no eye wo dia boga bi pese odi ne sika dia to anamo fa bra nana oba bi atiti ne modwe mu sa dia boa be ma bi bema bi so titi ne modwe mu sa dia boa oba bi ene oba ne wi school ana be ma ne so nya adwuma sika ba ne sa wasenya ne class na yenim school ko a omoko sa nipa yi ebe pie mu aso ya na amu aben na obetime dia aboa ne so nipa kunu wawu ankeye esan so obi mbre na wo aba bedi school ni dia we na wo Ghana ha mi ana mema moko wo so nipa kunu se ayo be mo so yo bo na odi se adwuma na se edu bedu ma so ya hu se wawu powerful na se wonnim na wo autifia we se oba anya o class oboa de no your class ene wo ye de anya class si se du na so ya ekwan odo be fa so no ese wala nana je ko ye nimu no nana mako school we wo wiase mu hanyina me kopa adwuma nana ye se kwa no okira waba nana kwa no okira waba nana me hu dia menye biem nana me pie mu aso ya betima boa meboa pa meboa adwuma opesuku a opesa wo ko Ghana ha bla me nana sika hin nche na me mboa wo betumi akọ powerful nana obiki hye bia wo mpofirim a bia wo ba be wo no na agudie bi wo ne nchen odi asi nam se koya kwanhia wo mpofiri ko nti no wanti manka ba bi ko de agudie ni sie nana sa busuafo e ba waso ye obetima frɛ saman na ba be kasa a kire ba bi agudie no wa kire di ku no metumi pa me frɛ pa ono ankasa be kasa ma wo beti ne nka de biade ni wo bia no obe kire o nana eye feel gadoji oni pa ko ekum no so obe boni di a kire o nana hu ya yehu obe frɛ saman na manamba powerful nya mankasa ma ho ade na me de frɛ ye nananom tumi na me de frɛ why papa me ti nana nka no na me swa na me ko school enso ne manyin aba beto nana a ogusu ye nana maduma nana ade na nko de we nana maduma for so many years na wonya problem Ghana hada say sane duma pa me due nti me sanu adu nti me nya azan me nya atro nana because ene comfortable ha ni achina tum na be wo ye tuma so many years yante ho asam wane da dabi say me ndada o ni eye no kura no me de beto ama me tumi ameka kire say me tumi so ameya ama mama papa me ka kire nana phrase ka bebedebi e ma me papa Africa ese me fa nkotwa manum keke tie ni yo die ntia me kwa na so ye a me be interview nana phrase ka bebedebi ma me se me fa nkotwa manum keke nana besra me wo me prot so na se papa Africa ba hu se prot yi de dada me ba bia sa prot no ba bia tima ne timuntimi nya hwe wo so wo pe ne wato ntimi phrase come on ne fa si dan no
abusuafo mu me twa ye hu sima ne konkohwe ska na na efrede maame e wo mia me prot so ye konkohwe mra Papa Africa ni na me hu adwiri me hwe me nsem me suma ye yie ena me suma atede ne atade ne pacho utifie na wo hwe me a ema achirichiri enwa ma wo pewe na apeden Africa ni sika ni nana ni sika ni Shira na be Samijidio Menyate me woni amiko Shira na be me wo Samijidio I am a santa yosu Me so min peja na be ha Samijidio Menyate me so anasa me sori min peja na be me wo Samijidio I am a santa yosu Papa see ko ese wo sika na na frema am prot no so nana da no ba me prot no so sika na frema am nana ene na me pese me bisa bibi fa ho sika bebre ba nana o frema am prot no so no sisi a me dia chef me dan na se me gusu am si dan nana o hwe screen na se dan na me gusu am si dan screen nana sai sika me ho na me yam hye me se bia yes bi ba be ka se me fa me nua bi mra me fa me ba bi mra me fa bi mra me ma so e me si me engine pa na medical aka tell me say me ma so e me engine pa me ana me frem awo me hira sunso ama dada eti wudi a problem bi ani e kira be ba ma piao me ka ne kita na ma me to ye asase na ye course na frem ama na ene ma si dan na edan ne buso da screen na se a wo hwe no nana ye dance nana obi pese ono so kwan a wo de me fa so protect so free ska mo pese obetu ase e de wo ko na so no ko boa na oba kwan da ho ekwanda opa ekwanda o mo bia na medical nya oba akufo ene didi piao mame papa nana sika hini ne din ne na honam se nana ye ko ya ne mo no e die na wo ka kire obi bia botu anamo akoba abi am ya ye na azan enti ne gidi asa oh minua be ma minua ba mi papa mi mama mu so wodi kan akobi nchen no wadada waji usika ye waza me si tu anamo na bra mi na sika hini nchen Family number na frame na me chiro bi kwa maso ye wo mi wo ko foridua manfin ekwa pe me ho na maso ye wo frame na bra me nche na me mboa me ji usika na ma me ho mi nyaza me si me nyaza anti me boa ji usika na ma enti so ma dada we ma wa be mumbu e ma wa be mumbu esa ni se impelifo tu egu ba bi se ye fi isufini mu asana ya konsu papa nti se wa obi adada wa ji usika dia ma wa be mumbu bra me na sika ni nche na me mboa na ji usika bio powerful nana tietie nsufim ase akosenso papa ena se card wo hwe ase a card na be san fa wo adu akọ hospital ukuro wase den ya obi kuro eto awo de so dia akoya ye wazan no nana se nye na so ye to na mo ne be pie mo nana sika hini aso ye na be hu nsenkyere ne nana satemi uye loto number me ma so me nye loto number pia nana wo nye loto number dabi nana me hu adwiri me eye konfo bia ko beka so ye loto number aba ye azan betra na se wono de wo nye loto number wo se loto number eye machine enye babo som na de ma to so nye loto number nana yenko ya bi nana satemi obi sojani bi watena adwuma mu a yes ye mo na baso da ne nua ketewa be duru ne ya bo na baso na e de na de sa de ba sani nua no ono nso pedi into on trans wo faako uti faako a uti wa de so intimi nua usutu na ma wa adwuma so many years na nua ketewa na ba beji edi kan eja no bra me nche na me mboa na nso na ko wanim powerful nana se entina otoso na wonua no nim ba bia wakọ to anamo na be pie mo nana sika hini aso ye na obeboa nana dodo akonya ye nko ye ntimi nye entina so nana satema ye koya ni mo no so obi anya stroke no de ba waso ya enna dodo sen na wo de be sama no stroke no se eye sunsumu dia ebedi 21 days per mesama nana 21 days per mesama nana be nana utumi ye kita wi obi so akwaje na dia wa ha obi so akwaje dia wa nana utumi akasa kasa efiri Mimi tumi no efiri mi na namwo eye titi ade e wo fie ma me ma nko tisika nto tumi ni wo bebi a eye tumi na nkasa
ena me ewu mi wo ena me so menyi abeto powerful nana se tumi no ye wo no wom wanyi so aye den aba abeto na me beto challenge bi ama nana so otumi a eye life me beto challenge bi ama no me be ma nana ye nsankyire ni bi ama wo ene ohun bedwiriu na se me beto challenge ma nana na se nana ntima anye de a ne ma hu se nana oni tumi se nana timi ye de a ni age nana tumi se nana e wo tumi ansa na beto challenge ama nana no nana ku ni bi ko school de bia e betu se exam so no yare de bia betu exam so no yare nana e de na ma ne basa sa nipa no enfi na abusuo ma na efi baabi yempedi yes abo bi be kawa na efi wuntamem powerful enti no says who sa nipa ko no ko na abusuo fon pele nkoso eni ti okon school ayale enya yale eni ye de beto ne so nana wa kasem na che se yempewo nkoso e timi bre wase de yale bre wase Ghana for minim Papa Africa ese se okona wa amba oji wani so nana kan se ma me ho adwire me ene ese se okọ na wa amba oji wani so ese school for na mko school mu hu ade no efirifie ese asara menkan so be sine class no ye wodi asase aka kire no ye twa ye hu sima nya kwa kohwe nsankyerene a nana eye ye ba ye beto aso mene papa akuma na nya me nkwa me dia ebia na obi so pia abanti nu asara mba be kompese me saye bibi kitu ebi ma mu se tumi bi wo ho no ede ne wo me nya no mo hwe hwini mo me si mo hwe hwini mo hwe hwini mba be bibi kaka ma mo se tumi bi wo ho mi kura tumi na mpa o ma so police ageto agbono Indian power, African power, toga mo yo mi kaka ni simo yo de simo yo amu mo yo mi kata yo toga mo yo na de simo yo kwa mo yo chaku ma so police mo yo kaka Indian power, African power, contemporary Hindu power me de ni mo sha ye de ni mi se mo mbra ma so e mo ha ni na tu betwa we kra de ka kle bi keke na ma ye no mbra ma so e mo ha tu betwa mi nwa no ma dofo so ma dada wo mma nya wa dwi so wa ko bebi o ma dada ntini wa hu mi umma o de fa mi number na bra ma so e wo ha ni na tu betwa ma piao nana ne guso ne twetwe nkomo no na me papa me yen Ghana yen me pa a mikita viewers dodo me fast do so Ghana ti se betu ana moko ba bi se me koye bibi a ese se me mamafo ni hu se ba bia me ka no tumi yankasa ye den e wo ho se tumi ni ho a me menko nana ye ni nana kasa bebire nana ye sika dwuma me ye sika dwuma pa o ye pocket no dry me ye pocket no dry pa piao nana nti ade na wo beye o papa ye be ma nana ye nsenkyerene enu ne de be hu se nana waduro nana ni aduro se nana timi ye nsenkyerene we di a ye be hu se waduro nana timi anye de ye be hu se nana ni aduro ti Ghana fo nyira mo hwe me nana de na wo betimi aye aye kire se wo waduro so wallet bi wo wa de yipie nana me wo wallet am yimpie nana o ga se ma fa wallet am me de bi baaye ame nkire o na me papa me se de nana betimi aye o se me wo wallet bi am yi nana ma yi apie me nya den so obibi o ma yi ni ama ni na free nana se mo bibi wo wallet ma me yi nana we me passport na obo am ame sakan no me yin fa sha nana me yi me nyama wo me nyina na tu siri bi so hihim nana tisi ade fi ni mu fi nana no ni fa kira amanfo wallet ne no ni eno ni nana ede ne wo bia mu yo mi pass nana me de a kira wo hwinim da bi hwinim ade katum nana me pa cho ni wa me katum nana me pa cho ni wa kita wa de nana me pa cho makita Ghana for enuanu madofo amuhwe mi sentre ni kakre bi keke na me ba ba ya che nyese me isikam dan ma ana kama ansa na mu behu se mi na sika hini mi di sika ho adwuma kakre bi keke na enim ne abetimi aye because who di kan ye bi na action se na ekwa so screen as na wallet ne no nie na wo waduru aye bibi munhwe mi enuanu madofo munhwe mi ade a mi kure tumi a mi di fi etritira mananu a me di bae tumi na eninie
the whole world, the whole Ghana. Obi ani bi tumi we hu ni sa keke. Eye tumi pa, ya de pa. Mo dia mo hwe me. Mo hwe me. Menka, menya hwe, me de be bo ade no so keke pe mbo hu se. Obi emu a, de ono ape no package no dran, me di hu djuma, na mom sika wo de be hye ma aba no. Enu hu na me di be di djuma na ma. Se ye 10 cedi na wo de be hye ma aba. Na otwi bia no, ena be frɛ sika na ma. Sika dodo a wo pɛ no, ena be frɛ ma. Nti no, me ba bɛyɛ, me de be kyali free ono de me gye ne hwe. Me de ma no free. Powerful. Oh ma so police age to agbono. Mo hwa mi o sika no be sisi a on de me ya che no. Oh age to fi mani kokko ba to de akọ Indian power. Power. African power. Mami wa ta kokroko. Power. Bien. Pia o nana se me mi o nana bibi abam. Hey. Nana uye super nana chiame. Nana o chiame. Super nana 50 cedi abeshem. Powerful nana we be yeden. Sa 50 cedis we ya me ya ma we. Endi. Nana ba mi ni. Endi da. Bi se ni o mo chiro cramp e. Nana me fa se me wallet mi. Fa mani she me na be fresh kana ma. 50 cedis na me ya ma no. Da bia yi eye ne krada na otwi bia no. Ska be ba ma 50 billion. Ye no di neja 50 Ghana no wo. Nana 50 me di me wallet kire na hwe nim. Nana me sa bia me 50 cedi abeshem. Me ma 50 cedi ne hye wallet ma me nyin ni da. Me se o mo chiro me krada bia no. 50 million ba eno na be ye di. Nana no shirawo. Yesu je. Nana no shirawo. Eje live nana we nya editing. Nana so obi de ne sa kokan no obi try so obi wi am wallet na nana. Sunsun ade. Etini so obi wi a ebe ba ma so e mefro mi nya da ekura ebe ba ma ni su dada nti mefro ama wa ba obesan ba adaji. Powerful. Nana se me fa 50 Ghana na. Me de wallet ni mu kire obi am obi ahu ye. Se hwinim. Nana ma interview krofo a we mi hu bi da. Enti na me say akonfo na mo frɛ me say me interview no me ma. Se mo ya ruhre te se na nana ye ya. Wane mo frɛ me ameba. Nana di ne honam se tini to na ma ba na so ye. Me de wallet ni kire obi a. Nana na bibia anim. Nana ka na kasa ebie so no. 50 cedi na aba be shem. Wo se say 50 cedi jumi be di mam se me fa hye me wallet nim. Ma me nyi ni da me wu kura ma me nyi. Na me kra da bia na 50 million ba be ka. Nana me hu ni amenye nana me damase nana ma me fa hye me da se pa ti ma me papa o so wo hia bi nana se me ma to say we no 50 cedi ndi na what be 50 million na yi better bia na o pe 100 million na o ba o de 100 Ghana o be free 100 Ghana e no de ayama e bia na pe 200 million o be free 200 Ghana e no de ayama nana pe e na de sa abusum ska we abe pie mo Ghana akonfo ma ko interview bia me hu sa abusum we bo na na so ye da abusum ne kita nana you hu dia me kana me so me sha obo say TV station we so e be video na cha free 1 year ya nyi skada nana ya da asibi nana asembe na wo ka kire obi bia ono so pesa ade ya nana wa ya ma me bi ono so pe bi nana de no famra wale kana se de nana de no famra betima ye bia ma no me de me dia hye me boto enuano ma do fa mutie me ma me papa mu ye papa mu mreso nana ye ne na mu mreso no anse na ebetena se no moja si brana wo bre nyina na ye sikanti na wo kohwie wo moja guye e na wo bre ma Ghana man enti wonsu entenase bomode ne tu anamo endi hia kosi wuda so tenase na odi hia kosi wuda ya se ye wa wasema entenase so de o ma dada pra bis bra mi na na sikan ni maso ye na me mboa na nso na de ohun na nso na ma obi appoint to say sister we ana bra we ya no nam ho sire se biane dine ene onu nso ani ana nti bra maso e kaka mi wo ka chem me si entrance ni hia kosi wuda bra mi na sika ni maso e na me mbo na nso na ya odefo nana ade na usika bebrebe ya otu kwa ama no ne awodi wa Ghana nana ade na ni bodyguard nana no ni na me bodyguard nti no mi ni bodyguard obebi a piao mame papa achinchi no aha ni aba be pie Ghana the whole Ghana na yen agye atum hesa gitu nana akonfo ne dɔɔso wɔ Ghana ha sei akonfo dɔɔso wɔ Ghana ha be bebre but ade na 2019 wo na sunsumu mpanifo abo waba so ne de ahenche na so na ade ntia esa nyuma pa mi die nti
akwonfo no kura bebrempo eba mi na na maso eye ebe di 2 minutes bi wo me nchen enti no dwuma pa mi di mi nya na medical me nya azan entia e na o me di abaso body ne ama me powerful nana yeti ne se boys here a browser on internet your fraud boys yeti yanya ne tie se na nu ye bi ma to dan e de a chew na na eba ne se nti na se fraud boy na to dan na o de be chew to dan chew free se obama so ye ma mi ye dwuma ma ne dwuma na me ye ma ne so nani nti na o to dan be che me no powerful obi ato dan a che nana it was so hwe me na oni abrofo browser unya ska se no obi na oye bia na onya ska ene watimanya bia to dan abeche na ohwe screen ase be se dan bi ikoso e obi adwuma pa oye che na ye che obi na obi ato dan na abeche na on charge adwuma abeye ne ho niam keke na abatoto na wi ase da ese fata na o de abe papa Africa nie susumu no kura adwuma die na gutu ahwe no jale be na hawo amane ben akwanhia na wonya ama wabubu agu from to na mo na bra odo to ne ka ona se bibi nsi kwa efire to na mo be pie mo na naso ye no bebo nana dodo akonya ye nkon ye ntimenye ntena so ye so de kwa nana wa se me twa to kura de ma ahwefo ma ko ba bia mo mabamu abu obi a na ni afira obi a wanya stroke obi a wo pesika obi a pa ho bambo tese wa se me twa to kura de ma nipa o hwe nsatemi enesen fami number na frame entrance e ma ya le news so entrance mo nya news so fami number no na frame na me ncho be bia ma so ye wo na bra me nchen meboa o ha nyina etu be cha enu pe na mrijam